So, tuturo ako ni Ate Ma Dandy's World. Account ko to, be. Oh my gosh, ako? Hindi yan ako. So guys, ano kaya dito? Oh my gosh. Hindi dyan, sa elevator. Ayoko. GG! ABC. Ayoko. Ay! No! Just solo. Go. There. Go. Ay. So guys, natakot ako! May best friend ka, si Baxen. Baxen! Thank you naman nakasama mo ako dito. Lakas mo to. Lali, lali, lali. Para marinig mo kung may... Oh my gosh, I'm scared. Baka Kung meron nagalaw niya yung sticker. Coco? Si Basi. Si Real Thai. Si Pule. Si Pule. Ano si B? Si Dandy! I'm gonna dandy run. Dandy Run. Magda-dandy run ako. Sana Isa lang. accepted. I'm friend now. Yun yung friend ko, si Basi. I want puppy. Ano ability niya? Gusto ko sana may ano. Gusto ko sana mag-get seagull instead. Lightning. Oh my gosh, so scared ako. Floor 1 pa lang. Kailangan ko mag-get ng tapes. Para mag-get ako si Gigi. Ay, core tapes. Ay! Go. Oh my gosh, natatakot Ayun ako. o, ayun o, machine. Ayun o, machine. Saan? Ay! Tisha! Tisha! Natatakot ako. I'm scared. Go! Takbo ka na, hahaba. Ikaw mauna. Go, 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 go. Go, go! Go! Yeah, yeah. Takbo ka! Oh Go, my go, go, God. go, go. Ay! Ano? Nakita ko si Egg Zone. Oh my gosh. Ah! Gosh, ayoko maday. Oh. Ay! Tago ka, tago ka, tago ka. Kasi, uy, napupunta si Exxon. Wala ka. Puso yan, Kylie. Ay! Kala ko! Sora? Oh my gosh! Tisha! Tisha, please. Tapos mo na yung ano mo. Ay! Egg Zone! Ulit, maghanap ko na. One eye core. Namatay ako. Solo ka na lang kasi. Solo. Anong solo? Ikaw lang. Ikaw lang mag-run. Ikaw lang. Sorry, Baxin. Sorry, Baxin. Wala na ikaw kasama dyan. Hintay nga siya din eh. Hindi mo narinig. You've joined. Sisi. Oh my gosh. Dead agad ako, te. So, guys. Gusto ko mag-get seagulls in RGG. Or Brightney. Yaw. Ang ganda ng best na. Sana mag-get ko yan. Oh, hello again! Sorry, na-die ako. Si Lavender, yung best ko. Pero, oh my gosh, si gusto na maarte. Oh my gosh. Basi! Hello, Basi. Lika muna doon. Lika. Ayoko na lang sa'yo. So, guys. Hello, Ginger! Hello! So, let's... Napaka... Alas! Dandy. Ay, ba't sunod ka ng sunod? Eh, di ba sabi mo, ayaw mo masunod? Okay. I don't wanna best friend you. Ba't ka ba sunod ng sunod? Ay! Ano pa? Shrimpo! Hello, galit girl. I mean, boy.
So guys, ano yan? I want to sally. Laban-laban. Much catch tira. ABC. Besties tira. ABC. Ay, go! Go! Takbo! Gosh! Besties tira. Sabi ni Kenzie. Much catch tira. Much catch tira. Where's my vaccine? Ay! So guys, Basa mo yan. alam ko. Ayoko. Gusto mo ng free trinket? Yeah. Code. May code ako sa'yo. A-core. Or I-core. Basta. May bigyan ka niya ng 1,000. Ay, hindi ko alam. 100. Hindi ko alam. Poppy. Basta mo yung ability niya. Poppy. Ability 2. Yeah. Poppy. Sabda. Accepted. Hello, ang ginagawa mo dyan? Ang ganda ng face. Sabda. Ay, nako! Ay. Uy. Sabda. Sino yung mga nandyan? Lika na, papi. Lika na. Uy, lika na. Ay. Oh my God. My gosh. Si Poppy. Lagot ka! Sa pingyote. Ba't dyan ka? Mahanap ka talaga niyan. Kaya may napansin ka? O siya man naman. Yeah. Ow! Ay! Poppy. Lakas mo kasi yung ano. Hello. Ate, Okay na. help! Gusto mo takutin ako? Sige, hindi kita help. Yan, patay. Natatakot ako. So, ako yung naglaro. Oh my gosh, scared ako. Oh my God. Ayun. So, si Mio, Ay! kinuha mo naman. Oh my gosh, sana may ano pa. Ate, may Ayun! Oh my gosh, ano yun? So, I'm gonna skill check. Hello! Ay! If you still the one. Go na! I-finish mo na yun! Tago! Go! Ikaw na! GTE! Go! Ay! May finish mo yung machine! Gosh! Ate. Alis na si mami. Okay na. Easy lang. Pagkatapos yan, tik na. Hindi ako lock. Ang pangit. Lock. But, please, saan yung ovulator? Saan yung ovulator? Ovulator. Ayun. Ovulator. Hala, 1 heart. Si yata? So, guys, sana may walang mag-heal. Dandiran. Hey.
Dandy run, dandy run, dandy run, dandy run. Oh my gosh, Glishten. Asan si Glishten? Glishten, where are you? Glishten. Magawa ko muna machine. Ay, may nagkuha. Glisten, please. Meron ka. Glishten. Ayun! Glishten! Glishten! Glisten. Tingnan ko face niya. Dapat bantayin mo siya. At pag na-pink yan lahat, maday na siya. Kasi ay. Tell me if GTE. Three, four na. Layo lang ako. Takbo ka na, ate. Pag ayaw mo pa na matakbo, mamamatay ka pa dyan. Mga monster siya. Pag wala siyang kasama. Okay na lang nga. Bahala siya dyan. Red. You're leaving me? Oh my gosh. Glisten, I'm sorry. I'm so sorry, Glisten. I'm so sorry, Glisten. Oh my gosh. I'm sorry, Glisten. I'm sorry, Glisten. Gusto mo dyan? Tinatawag mo. I'm sorry, Glisten. Oh my gosh. Okay na. Hahanap ko si Glisten. Para sa'yo. Glisten! Oh, ikaw maglakad-lakad ka din. Ate, pag 3-4 na, ikaw. Ay. Ano sabi niya? Machine! Not again, Glisten. Oh, Bantay mo lang siya! Kasi mga monster siya. Sige. Thank goodness you're here. ay, si Boxy na monster. Saan? Yun o. Takbo. Yay. Oh, you stay the one. Asan siya? Acre. Natatakot ako kasi. Takbo ka kasi. Di ba kasi? Natatakot nga ako. Pause ko na ta. Takbo ka kasi. Babay ka na. No. Ay. So guys, ang scary. Ingay mo. Napapaturo ako ni Adi habang 7 pa lang ako. My God. 7 daw. 9 na siya, be. Yeah, pero takot ko dito. May 18. Mami! Ito off. Get a free trinket. Gusto mo yan? Ay! Yan. C-I. Malaki dapat malaki. I-C-H-O-R. Pwede mo na get si Shrimpo. Naman na. Pwede mo na get si Shrimpo. Go. Shrimpo. Shrimpo. Yeah. Shrimpo. Yeah. Shrimpo.
slow si Shrimpo eh. Mas slow Leave siya. ka muna para mag-get ka ng free trinket. Kasi, Gusto mo ng free trinket, di ba? ayoko pala. Easy lang naman. Hindi mo naman bubura yung Roblox. Join mo lang siya. La 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 la. ABC for Dandiran, sabi ko. Okay. Baka yan, silent. Hindi. Tignan ko nga. ABC for Dandiran. ABC for Dandiran. No. ABC for Dandiran. Sana naman may mag-join. Kasi ako lang. Toodles! Joe, magsabi ka ulit. Sabi mo ulit yun. Tapos mo na to. Wala pa akong battery. ABC for Dandiran. Uy! Go ko na ba sabi? Kaya kung gusto mo. Go. Follow ka nila. Roger. Okay. Ayoko na guys. Bye-bye.